हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा। आज आपणे चॉकलेट आइसक्रीम बनावीशुं। तेना माटे मैं अहींया 1 लीटर बफेलो मिल्क लीधुं छे अने अहींया मैं आइसक्रीमनो पाउडर लीधो छे अने ते चॉकलेट फ्लेवरमां छे। हवे आपणे दूधने गरम करीशुं। अहींया मैं चॉकलेट आइसक्रीमनो पाउडर लीधो छे ते दूधमां एड करी दईए छीए अने आने सतत 3 मिनिट सुधी हलाववानो। आने सतत 3 मिनिट सुधी हलावता रहेवानुं एटले एकदम सरस मिक्स थई जाय। हवे एकदम सरस मिक्स थई गयुं छे तो दूध ठंडू पड़ी जाय एटले आपणे एने 5 कलाक माटे फ्रीजरमां मूकीशुं। हवे एकदम सरस मिक्स थई गयुं छे तो तमारे जो वधारे गळ्युं खाता होय तो खांड एड करी शको। हूँ अहींया खांड एड नथी करती। हवे आपणे गैस बंध करी देशुं अने 15 मिनिट माटे ठंडू पड़वा देशुं। हवे 15 मिनिट थई गई छे तो हवे दूध ठंडू पड़ी गयुं छे। हवे आपणे एने 5 कलाक माटे फ्रीजरमां रेस्ट आपीशुं। हवे आपणी 5 कलाक थई गई छे तो हवे मैं 10 मिनिट पहला आइसक्रीमने बहार काढी लीधुं हतुं केम के बहुत जामी गयुं होय एटले एने थोड़ुं ओगळवा देवुं पड़े। हवे आपणे एमां आवी रीतना बजारमां जे हेन्ड मिक्सर मळे छे हवे हूँ एने हेन्ड मिक्सरथी सॉफ्ट करीश। तमारी पासे हेन्ड मिक्सर ना होय आवुं तो तमे ब्लेन्डरथी पण यूज करी शको। તમે જોઈ શકો છો હવે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે એને એક ડબ્બામાં લઈ લેશું। રીતના મેં એર ટાઈટ ડબ્બો લીધો છે તો હવે આપણે એને બધું આઈસ્ક્રીમ આમાં એડ કરી દઈશું અને ઉપરથી આપણે થોડી આવી ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરીશું। હવે આપણે એને 6 થી 8 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં રેસ્ટ આપીશું। હવે આપણું આઈસ્ક્રીમ રેડી થઈ ગયું છે તો હવે આપણે એના ઉપર થોડી ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરીશું અને બાઉલમાં સર્વ કરી લીધું છે। જો તમને મારું આઈસ્ક્રીમ પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવો વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાય બાય ગાઈઝ।